नमस्कार। धर्मशाला आईन श्रृंखला परिस्थिति विपर्यस्त सुरक्षित नुहति साधारण जनता घरे भी सुरक्षित नुहति विजु जनता दल कर्मकर्ता। गत 14 तारिख रे मो घरे जो घटनाटी घटी जो आतंकराज भिआई से विषय रे बहु गणमाध्यम प्रतिनिधि हूँ राजनेता हूँ समस्ते पचारुंट घटनाटी कौन घटी तेणु मु चाहिए से विषय रे घटनाटी वास्तवता होउची धर्मशाला रे विधायक खनि चोरी एवं माफिया राज को प्रोत्साहन दवाई सी चाहूना जे विजु जनता दल कर्मकर्ता कोठी एकाठी हुंतु किए तांको विरुद्ध रे सोशल मीडिया रे किए कोठी किछि न लेखु तेणु से विस्तृत विषय रो उद्देश्य हला एया एवं से घटनाटी विषय रे मु आपन को विस्तृत भावे जणैया को चाहूची जे गत 14 तारिख पाखापाखि 2टा समय रे मो घरे गोटे आमर विजु युव जनता छात्र जनता एवं महिला जनता दल कर्मकर्ता माने गोटे सांगठनिक बैठक करथिले एवं सांगठनिक बैठक कला परे पाखापाखि 2टा समय रे जेतबे खाउथिले हठात सेही समय रे मो घरर बाउंड्री बाहरु किछि लोक असभ्य भाषा रे गाली गुलज कले एवं टेका पत्थर मार कले एवं सेही कार्यक्रम जेतबे कले आमर जने मोर दृढ़ समर्थक सुब्रत बोली सी तांको फेसबुक आईडी रे से दृश्य को जेतबे फेसबुक आईडी रे लाइव मध्य करथिले एवं से लाइव रो टिके झलक मु आपन को देखिया को चाहूची। आमर एटी देखंतु गड़ मधुपुर टारे आमर गोटे विजु जनता दल तरफ गोटे सोशल मीडिया मीटिंग आम करूँ किंतु एटी धर्मशाला विधायक हिमांशु शेखर साहू पिला माने आसिकी एटी सदाबादा कर बाहर देखु देखु असभ्य भाषा कि सदाबादा आम कर देखिले जे जो भली भाबे से कार्यक्रम कले एवं कहीं सुब्रत धर लाइव कला बोली सुब्रत धर गेट बाहर थिबा गोटे 4 चकिया गाड़ी को बाड़ी की भांगी देले एवं जेतबे गाड़ी बाड़ी की भांगी देले आमर महिला माने एवं किछि पिला गेट पाखु गले देखिबा पई जे घटनाटी कौन घटिची एवं सेही समय रे जेतबे से माने जाइथिले सेही समय रे धर्मशाला विधायक समर्थक माने आगुरु प्लान प्रोग्राम करथिले केमिति आसिकी गंडगोल करिवे से माने समस्ते संगठित ही सीधा सड़क आसिले गेट भितरे महिला मानकु दसई पसिले महिला मानकु मारिले युवक मानकु मारले छात्र मानकु मारिले एवं एई जो घटनाटी रो वीडियो दृश्य खाली कहूनु मु कहिछि आपन को तथ्य सहित देबी सेई जो घटनाटी रो तथ्य टिके आपन देखि दियंतु। महिला माने अछन टेका बसा पकड़ियाटा उचित ओ आसन करो मारन मारो 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 चालो टे तो गाड़ी वाला भांगी देवे ना नहीं जमा जाना गाड़ी वाला भांगी दे चलो टे चलो भाई तो अभियान आपके नहीं तापरे सेठू आम लोक मैंने जिते दौड़ी पलैले घर भितर पहुंचले एवं जेनापुर आईएससी को एसपी जाजपुर को फोन कले किंतु पुलिस आसबारे जिते विलंब कले से समय भितर पुणी विधायक समर्थक सेठी जेते 2 चकिया गाड़ी थिला ताको बाड़े की भांगिले भांगिला परे घरे जोठी खाउथिले सेठी खाइबा पत्र फोपाड़िया सहित घर को बाड़े भांगिले तापरे पिला माने जे जोठी थिले दौड़ी की गले महिला माने घर भितर पसि गले घर भितर भी कबाट भांगी की पसिकी महिला माने को घर भितर मारिले असदाचरण कले तादरु किछि महिला बाथरूम भितर भी पसिथिले तांकु भी छाड़िलेने बाथरूम भितर पसिकी ताको असदाचरण करने सहित सेठी माड़ भी मारिले एवं जो दृश्य आपण को देखैली एपर्यंत जेहेतु से माने समस्ते वीडियो शूटिंग करुथिले जी जोठी मोबाइल धरिथिला जी शूटिंग करुथिला समस्त मोबाइल बाड़े की भांगी देले मोबाइल नहीं गले जहाँ को पारिले जोठी बाटरे घाटरे से कैंपस भितर समस्त को बाड़ेले एवं बाड़ेला परे जेतबे आसिकी पुलिस पहुंचबारे एवं गले एवं पुलिस पहुंचबारे विलंब कले
ଏବଂ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଭିଆଇଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନେ ପଡିଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ବାଡିରେ ପଡିଛି, କିଏ ଗଛ ତଳେ ପଡିଛି, କିଏ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଛି, କାହାକୁ ପୋଲିସ ଉଠେଇକି ଆଣୁଛି, ସେ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଘର ଭିତରେ ପଶିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, କେମିତି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ବାଡେଇବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲି, କେମିତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଲେ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାଡେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆପଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବି କେମିତି ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା, ତାର କୋଉଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲି। ପୋଲିସ ଗାଡିରେ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, କାହାର ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡିଛି, କାହାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଛି, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସର ସହାୟତାରେ ଧର୍ମଶାଳା CHC କୁ ପଠାଗଲା। ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲେ। ତା ଦେହରୁ କିଛି ଲୋକ SCB ମେଡିକାଲକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ କୋଉଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି କଟକ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଆହତ ମାନେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ କି ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ଜେନାପୁର ପୋଲିସ, ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ, ଆମେ ଯିବା ଡିଜିଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଡିଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମ୍ପ ଅଫିସରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଯିବା, ଏଠି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ଏବଂ ଆମ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ଯେ ଏ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ବିଗତ ଦିନରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କେସ୍ ହେଇଛି ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଏତେ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ତ ସେ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପାଖାପାଖି ରାତି 9ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିଜି ଅଫିସ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭାଇମାନେ ଏବଂ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କଲେ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ଡିଜି ଅଫିସ ଆଗରେ ବସିଲୁ। ସେ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆମର ADG ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଭେଟିଲୁ, ଏ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ଦେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ କହିଲୁ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନି ଆମେ ସେଇଠି ରହିବୁ ଏବଂ ରାତିରେ ବି ସେଠି ଧର୍ମଶାଳା ଲୋକ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ସେଠି ଡିଜି ଅଫିସ ଆଗରେ ରାତି ତମାମ ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଆମେ ରହିଲୁ। ସେଠି ରାତିରେ ରାସ୍ତା କଡରେ ଶୋଇଲୁ। ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଡିଜି ଫୋନ କଲେ। ଫୋନ କଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମର DIG CR ତାଙ୍କୁ ପଠଉଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନେବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ DIG CR ଯାଇକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ବି ଲେଖି ଜଣେଇଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲୁ। ସେ କହିଲେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ତୁରନ୍ତ ନେବୁ ଏବଂ ସେଠି ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୁଣିଲୁ ପାଖାପାଖି ରାତି 9ଟା ବେଳେ ଯେ ଯୋଉମାନେ ସେଥିରେ ଥିଲେ ତା ଦେହରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଏବଂ ବୁଝିଲୁ ଯେ ପୋଲିସ ଯାହାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାହାକୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବଡ ଦୁଃଖ କଥା ଯେ ଏତେ ଲୋକ ମାଡ ଖାଇଲେ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲା, ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଏମିତି ଦଫା ଲଗେଇଲେ ଯେ ଯୋଉ ଦଫାରେ ସେମାନେ ଥାନାରୁ ବି ବେଲ ହବା କଥା, ଖାଲି ଏତେ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଜରିଆ ନେଲେ, କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଫରୱାର୍ଡ କଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ସେମ୍ ଡେ ବେଲ କରେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ସେଠି ମାଡ ଖାଇଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହଉ କି ଜେନାପୁର ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନୀଲ ପଣ୍ଡା ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆରିୟାନ, ଆମର ସୌମ୍ୟ ଲିପୁ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ଧଳ, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତରାଇ, ଆଲୋକ ବେହେରା ଏବଂ ଏଇମାନେ ତାକୁ ସେଇଠି ଅଟକେଇକି ମାରିଲେ।
किंतु मु एबे आपनको वास्तव चित्र देखैबी एमाने तो माड़ खाइले एवं जीवन रु मारिदेवा परे आपण माने तांको नारे अटेम्प्ट टू मर्डर ये केस रुजु कले नहीं किंतु जो भद्र व्यक्ति कहउचंती जे आम पिला माड़ खाइची मु एबे आपनको विजुअल देखौची देखंतु केमिति से पिला से रास्ता देकी नुहे से पिला घर भितर पशी ठेंगा धरी बाड़ी धरी केमिति भाबे आतंक रचैथिला से वीडियो टिकी भी मध्य आपण एबे देखंतु। अरे कह एवं ता पर दिन विशेष करी 16 तारिख रे जेतबेले मु आईआईसी को एसडीपीओ को फोन करली पचारिली कौन एफआईआर हेची कौन केस हेची टिके कॉपी दवा पई से माने कहिले केस रजिस्ट्री हेइनी हैला परे दबु किंतु बारंबार मागिला परे भी मध्य देले नाही किंतु परे जा मु बुझीबा को पाइली से माने आमे देइथिबा इन्फॉर्मेशन आमे देइथिबा कथा को न करी तांकर गोटे पुलिस रो एएसआई तार रिपोर्ट अनुसार दफा कोहल करी मामला रुजु करी तांको छाड़ी देले एवं जो माने मिछ केस जो वीडियोटी देखैली जे जो माने माड़ मारिचंती आउ गोटे वीडियो भी देखंतु जो माने को नारे केस हेची सीए कोभली भाबे माड़ खाउचंती एवं से माने रास्ता रे नुहे मोरी कैंपस मोरी घर भितरे थिले से दृश्य भी टिके आपण माने देखंतु। से बुझी पारुथिबे मोर ओडिशावासी को अनुरोध जे मु जो भली भाबे आपण को विस्तृत भाबे तथ्य प्रमाण सहित देखैली को भली भाबे लोकंक सरकार लोकंक पाई काम करूची ना लोकंकु पुलिस सहायता रे माड़ मारिबा कार्यक्रम करूची एटा मोर ओडिशावासी को अनुरोध एवं गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक मध्य अनुरोध जो भली भाबे घटनाटा घटुची केवल मिथ्या अभियोग जहाँ प्रमाण सहित मु आपनको देखैली एवं आउ गोटे कथा सरकारंकर एठी अजब नीति जी माड़ खाउची एवं जहाँ को माड़ मरा जाउची ता नारे केस होची से पुणी अटेम्प्ट टू मर्डर केस किंतु माड़ दौथुबा लोक एठी खुलेआम बुलुचंती एवं माड़ दौथुबा लोकंक नारे दफा मध्य लागुनी निजे लिखिचंती पुलिस एएसआई आक्रमण हेतिला एवं इंजुरी हेतिला आमे तांको मेडिकल पठेइचु किंतु से विषय रे कोर्ट रे प्रोड्यूस कला बेले कोनोसी सेमिति दफा लगौ नांती एवं शेष रे आउ गोटे कथा कहूची विधायक जो कहउथिले काई 147 निर्वाचन मंडल रे तो ए काम कोठी होउनी एठी काई की होउची निश्चित भाबे एठी पई होउची जे विधायकक ऊपरे डबल इंजिन सरकार सभापति हुंतु बा मुख्यमंत्री हुंतु तांकर एते प्रेम कोन पई विधायक को एते अहेतुक अनुकंपा देखैउथबारु ए भली घटना घटुची जेहेतु मु आज मो घरे घटिथिबा घटना विषय रे कहली एवं ए विषय घटना विषय रे मु निश्चय आगामी दिन रे आपन को तथ्य प्रमाण सहित देबी। धन्यवाद।